ating bangus na paksiw, guys. Ayan. Ayan, kayo din po ba, guys? Naglalagay ng ampalaya, guys, sa inyong bangus na paksiw, guys. Ayan. Sarap, guys. Gatay dyan ng talong, guys. Tapos, ampalaya. Tsaka yung ito, guys. Okra. Tapos, nilagyan natin siya ng siling, pangsigang, tsaka yung pula, guys. Yan, guys. Magluluto ko. Ilagay po natin yung okra. Hindi na natin yung patutuyuan, guys. Kasi gusto nila yung may konting sabaw, guys. Yung ating paksiw. Sarap nito, guys. Ano pa, guys? Ayan na. Ayan, tataba ng ating bangus, guys. Ayan siya. Tama siya, guys. Oh. Ayan, guys. Okay na to. Ready to serve na po ang ating paksiw. Tara, guys. Kain na po. Thank you, guys, for watching. Just like, share, and subscribe. Bye.